Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada orang ke tu? Okay, hari ni, petang tadi, kita dapat berita yang agak, orang kata apa? Belum mula dah kena. Kenapa harassment bos? Ni orang kata apa, kita berbangga dengan alma mater kan. Sebab semalam aku kot semalam terbaca lah posting-posting dekat Facebook tu, cerita kata apa adalah orang sentuh mengenai situasi politik dekat Malaysia dianalogikan dengan situasi politik di Australia. Okay, waktu saya belajar dekat sana jugalah berlakunya kata apa pergolakan politik dekat Aussie tu. Beberapa kali tukar prime minister, okey. Masa saya datang Kevin Rudd, and then tukar kepada Julia Gillard. Julia Gillard tu pun alumni ni alumni universiti yang ni. Saya tak promote apa-apa tapi nak bagi tahulah. Lain suara. Nak tunjuk ini semua orang dengki lah korang ni. Bagilah acan. Kata apa kita nak mengimbau kembali kenangan. Ni muat apa baju ni masih muat lagi zaman student size maintain. Walaupun mungkin lah orang kata apa ada sedikit lah kata standard deviation. Yang pakai macam jersey Arsenal tu saya tak terlibat tu Tuhan Lui. Korang boleh gaduh dengan dia. Okay guys, sambil-sambil kita tunggu yang lain masuk. Okay, boleh tak yang 22 orang yang dah masuk ni tolong sharekan dulu saya punya live ni, boleh? Tu orang kata apa bos, dia Pareto lah ada 80-20. Yang 20% tu geng-geng kita ni yang okey-okey sikit ni, yang tak perangai tak senonoh sikit tu yang 80% tu kita tak termasuk dalam geng-geng tu. Okey. Tan Sri Wanzul, and then ada satu apa square dekat Adelaide ni dulu, nama dia Taib Mahmud Square. Dekat uni dekat kampus tu tau, ada satu apa kawasan lapang tu, dia panggil square lah. Namanya Taib Mahmud Square. Okey. Punyalah kata apa apalah sumbangan dia kepada uni Adelaide tu sampai diberikan satu nama square khas untuk beliau Okay, tapi itulah bila kita orang yang Malaysia ni datang ni tengok ada nama Taib Mahmud tu macam ada sedikit kata apa preconceived notion lah sebab kita tahulah macam mana politik dekat Malaysia ni. Okay, macam okay korang banggakan orang ni. Okay, I'm not gonna say anymore. Okay, alright. Anyhow, okay baru 29 orang. Guys, siapa yang tengok siapa peminat bola dekat sini? Ada tak geng kaki-kaki bola? Malam tadi kata apa saya kalau tengok muka sembab sikit ni sorry lah sebab malam tadi itulah tengok bola sampai subuh. Kita tengok Spain lawan Itali kalau tengok Spain game tu best awal-awal kata apa awal-awal first half tu punyalah intense game tu, dan I would say kata apa kalau katalah yang akan ke final nanti Italy lawan England lah for example, agak sayur jugalah kot England, tengok cara pressing Italy tu boleh tahan Okay, geng kaki bola kita layan 2 tahun sekali, lagi 2 tahun akan datang apa World Cup pula. Alright. Okay, and then kembali kepada pasaran punya berita. Basically the biggest news of today is the appointment of Tan Sri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan juga Tan Sri Syamuddin Hussein On sebagai Menteri Kanan Okay, yang itu adalah orang kata apa kita boleh panggil sebagai statement of intention. Okay, nak tunjukkan yang macam mana kata apa going forward apa yang kita boleh expect dalam kita punya kancah politik ni. Okay, jangan main game sampai tak tidur. Okay, itulah kata apa hiburan sekali-sekala boleh bagi can bos Okay, so berita hari ni kita dapat Timbalan Perdana Menteri yang baru. Okay, while kata apa it's a good to have some kind of direction ataupun insight apa yang akan berlaku dalam politik Malaysia ni. Okay, but at the same time dia macam mengiyakan di mana kebimbangan ataupun ketidakpuasan hati rakyat yang bila kita kata orang-orang politik ni sekarang ni tengah sibuk fikir pasal dia punya kerusi bukan betul-betul sibuk fikir pasal nak pemulihan ekonomi dan COVID punya prevention.
Okay, duk fikir pasal benda lah tu. Okay, so it turns out to be true lah. Sebab orang kata apa, yelah kita punya capacity, brain capacity ni kalau disebukkan dengan macam-macam benda, kita tak semuanya boleh fokus bagi energi untuk selesaikan satu masalah yang ada depan mata tu. Dan kita ada masalah. Masalah COVID, masalah orang tak boleh kerja, masalah PKPD, PKP, saya pun tak tahu lah apa benda PKP sekarang ni. Okay, Alhamdulillah Johor masih lagi sebagai satu negeri, bukan dah jadi Pulau Selangor. Okay. Bila ada masalah benda macam tu, brain capacity yang ada tu digunakan untuk fikir siapa yang aku nak lantik jadi Timbalan Perdana Menteri, apa yang aku boleh buat untuk selamatkan kursi aku. Okay, mungkin separuh capacity dah pergi ke situ. So itulah apa yang jadi dekat kita punya apa, dekat kita punya masalah COVID tu lah. Jadinya macam tu. Okay. Alright, welcome kepada 42 viewers yang ada sekarang ni. Okay, yang baru masuk, tolong share. Share. Okay, barulah kata seronok sikit bersembang. Nama pun Cik Chat. Kita bukan nak ajar kelas. Hidup YB Fahmi. Okay, alright. So that's kata apa, mungkin lah that's a good, I would say it's a positive arrangement. Okay, sebab kita at least lah, I'm agree dengan ni kita ada discuss jugalah dalam kita punya group alumni YCOF tu. Okay, Tuan Alwi kata this is a good arrangement, nampak macam good positive arrangement, maintain je macam ni dulu, okay, supaya tak adalah berlaku lagi pertukaran kerajaan sebelum PRU. Okay, kita tak nak benda tu berlaku sebab itu akan add more, kata apa, add salt to the wounds. Tak habis-habis lagi pasal parlimen yang tak bukanya lagi semua. Okay, tiba-tiba nak tukar kerajaan, so might as well maintain je dulu. Okay, we can say, kata apa, kita boleh argue lah based on results yang kita dapat ataupun apa-apalah yang berlaku apa yang kerajaan punya effort so far. Okay, mungkinlah majoriti akan setuju kalau kata kerajaan gagal lah, hashtag kerajaan gagal semua tu. Okay, tapi kita kata apa, ni sesi public, so saya tak nak cakap lebih-lebih lah. Okay, tapi walaupun mungkin dikatakan kerajaan gagal tu, tapi kita at least biarlah dulu apa yang ada sekarang ni dan diperbaiki. Okay, instead of tukar terus. Kita tak nak macam tu. Okay, dia akan menyusahkan lagi banyak benda lah. Polisi-polisi nak kena buat baru apa semua tu akan melambatkan, merencatkan lagi kita punya economic recovery. Okay, so itu basically review untuk minggu ni. Alright, so untuk tajuk malam ni kita just kata apa, just review session. Okay, kita nak tengok sepanjang tahun 2021 ni macam mana performance stock market kita, okay, macam mana performance by sectors, okay, macam mana performance the top performing stocks, ataupun the top the worst performing stocks juga kita nak tengok, the list of that. Okay, just sekadar sesi review. Jom. Alright, so first boleh buka kita punya browser lah, tuan CTO. Boleh mula yang baru join mohon share lagi. Okay, thank you very much. Okay, siapa yang share, saya sedekahkan Al-Fatihah pula. Saya sedekahkan doa supaya anda profit sentiasa. Alright, so before that, I think kita buka dululah kita punya KLCI. Okay, I think kita punya FBM KLCI ni, you all dah tengok banyak kali session lah. Setiap kali market review kita pun kita akan tengok kita punya pergerakan stock market. Okay, for first half, okay, kita tengok year to date lah. Year to date ni basically bermaksud daripada 1 Januari sampai hari ni 7 Julai. Mungkin terlajak sikit lah, kata extra first half of 2021 and a week. Okay, tapi basically kita bermula dengan orang kata apa, market dibuka pada is it 4 Januari, the first day of the market of 2021 adalah 4th January. Sebab hari Sabtu Ahad market tak buka, so hari Isnin market buka hari 4 Januari. Okay, buka terus dapat satu candle merah ni negatif 1.5%. What a way to start a new year. Okay, terus down negatif 24 point. Ni and then sepanjang tempoh 6 bulan ni kita nampak dia membuat pergerakan sideway. Apa kata dia duduk dindong-dindong dekat sini je lah kalau kata kita nak kotakkan dia. Okay, tak ke mana. Always sama je lah. Kalau kata nak ulaskan pun benda ni, okay, dia punya reason sama je. Kita masih tak settle COVID, vaccination slow, politik masih tak settle. Okay, the very same reason saja, tak ada benda-benda pelik pun. Okay, so itu yang kata apa, selagi kita tak selesai
Masalah-masalah macam tu, macam ni lah dia. And then turns out, okay, bila disambung pula dengan PKPD yang total lockdown dulu. Okay, lepas tu masuk pula PKPD dan nampak tidak menyelesaikan masalah. Okay, dia macam ni lah kau buat benda kau bukan, ni dia sambung daripada elok kat kotak atas ni terus ke bawah balik. So as of today, okay, kita berada di paras 1530. Okay, kalau kita tengok in relation kepada mana saya punya ni. Okay, in relation kepada tahun-tahun sebelum ni, okay, paras kita sekarang ni berada di sekitar somewhere, okay, nak kata, alright, okay, adalah di support berada ni, ada satu support di sini, okay, ada juga di sini support point kita, okay, dan I hope this is the worst lah, sebab this is the worst for this year, sebab kita dah mula launch kita punya inisiatif pemulih yang kita dah kupas minggu lepas. Ada bos, jangan risau, ada. Apa data prep ada. Don't worry, akan disebut malam ni. Okay. So basically 1530 kalau based on simple charting punya view ataupun technical punya view, okay, I hope this will be the lowest of this year lah. Sebab kita ulang balik, okay, kita dah launch kita punya inisiatif pemulih, okay, vaccination rate pun dah mula improve. And then plus berita hari ni yang mungkin akan menyumbang kepada extra ataupun improvement in terms of political stability. Okay, so I hope this will be the last level of drop lah dekat sini. Okay, so ni KLCI untuk tahun 2021 first half ni memang tak ada apa-apa yang menarik, tapi itulah yang sedihnya tuan-tuan dan puan-puan kalau kita comparekan dengan indeks negara lain. Okay, kalau tengok kita punya benchmark market US, okay, yang keep going up and up and up, all time high. Tapi Malaysia sebaliknya, negara lain dah siap buat euro, dah dekat Malaysia, dekat stadium masuk tak payah pakai mask, duduk rapat-rapat. Okay, dekat Malaysia makan durian pun kena saman padan muka. Alright, ni in terms of KLCI punya performance. Let's look at the sectorial view pula. Okay, so kalau kita ambil year to date, right, so banyak cacing-cacing yang colourful ni you all boleh nampak adalah mewakili setiap satu sektor yang ada di dalam pasaran bursa kita. Okay, yang warna-warni ni bolehlah tengok colour code dia dekat tepi. Not sure you all boleh nampak ke tak? Boleh kan? Cukup clear untuk nampak. Okay, agak-agak yang paling tinggi sekali ni, yang top performing sector ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Warna kuning ni. Top performing sector apa tu? Boleh nampak ke color dia kat sini? Okay, basically yang candle hijau merah ni adalah kita punya KLCI. Boleh on label kan dekat TV. Label dekat sini Add this. Saya tak pernah pula buat yang nak add label tu. Okay, tapi boleh tengok color code dekat sini dan juga the description lah. Okay, saja nak bagi you all fokus. Okay, boleh nampak tak? Okay, yang candle hijau merah dekat bawah ni adalah kita punya KLCI, which is kita punya benchmark market overall. Okay, dan kalau kita seorang yang faham bagaimana market berfungsi, kita akan always boleh zoom in. Ada sektor-sektor yang akan outperform the benchmark index. Okay, so untuk traders itulah orang kata apa yang kita akan fokus on, dan kita akan kita ada cerita jugalah dalam kelas-kelas kita macam mana nak buat top to bottom punya approach. So kita akan tengok this kind of information, kita identify stock sektor mana yang performing very well. Okay, nampak ke tidak warna kuning tu? Sektor apa? Okay, saya tengok dekat skrin saya, nampak ke tidak? Boleh nampak lah. Korang ni komen lah kalau nampak. Okay, kita tengok sektor-sektor mana yang kata apa, yang beat the benchmark. Okay, the first one. Okay, first one adalah technology sector. Okay, technology sector, right? Okay, tapi kita nampak lah sebenarnya dia pernah capai level yang lagi tinggi pun sebelum current punya level, right? So dan dah turun-turun balik lah. Ni semua kata apa, drag down by the negative sentiment. Okay, so kita ada technology sector.
Okay, sebagai top performing sector as of today. Alright. The second one, yang biru ni adalah, is it properties? Oh sorry, bukan properties, transportation Saja bagi kata apa, bagi harapan palsu sikit kat property tu. Okay, transportation, second one. Okay. Alright. I think the transportation punya sektor ni nanti kita all of this sector nanti kita akan go insyaallah lah kalau sempat one by one. Kalau tak sempat mungkin sebahagian daripada sektor ni kita akan view, okay, in terms of apa dia punya potential dan possible counters yang kita boleh look forward lah. Right? And the third one, the third highest performing adalah industrial products. Okay, industrial products, the third one. Okay, and this one adalah consumer. Okay, consumer naik daripada KLCI ni adalah good sentiment sebab kita kalau kata nak full economic recovery, okay, consumer sector kena jalan. Selain daripada finance lah, of course. Alright, tapi kita punya finance berada di mana sekarang? Okay, actually almost lebih kurang je lah dengan index benchmark KLCI kita. Okay, understandable sebab komponen KLCI ada mostly weighted by finance punya sector anyway. Okay, so that's why lah dia tak lari jauh. Okay, kalau kata kita nak compare finance punya sector punya performance dan juga KLCI punya performance. Okay, so kita ada top 4 lah yang kata apa, yang nampak obviously beating the market. Kita ada technology, kita ada transportation, kita ada industrial product dan juga consumer. Okay, dan based on kata apa, kalau market structure, okay, safe to assume this 4 sector yang akan mungkin continue kata apa, outperforming kita punya KLCI benchmark for a few more months to come. Alright, okay, market structure ni based on technical analysis sektor punya ni lah, sektor punya charting. Okay, kalau kata nak fundamental punya information nanti kita tengok lepas ni. Alright, okay, so kita ada ingat dia teknologi, transportation, consumer dan juga industrial product. Okay, 4. Ini in terms of sectorial punya performance. Okay, next one yang kita nak tengok adalah kita punya senarai top performing counters. Mana saya letak tadi Okay. Yang ni saya ambil 8 lah sebab 8 ni yang muat masuk screen. Kalau kata nak top 10 boleh je kita masuk dekat kita punya screener. Tengoklah yang top performing year to date. Okay. Number 1. Okay, ni ngelat sikit lah sebab data ni kalau ambil year to date sampai hari ni. Okay, boleh lah So sebenarnya kalau ikutkan kalau sampai 30 Jun, kalau betul-betul nak stick kepada first half of 2021 tu sampai 30 Jun, okay, bukan Gintech lah the top one sebab Gintech ni mula naik sampai RM17. This is the real counters yang sampai RM17 ringgit instead of the pretender. Okay, the so-called orang kata apa, the dark horse yang kononnya dikompang-kompang, okay, di lambung-lambung untuk sampai RM17. Okay, you can see where it is now. Okay, tapi kita ada the real one yang mencapai RM17. So tahniah untuk Gintech. Alright, so dia punya movement ni actually very parabolic Okay, kita tengok kalau adjust sikit. Okay, the start dengan harga RM1.07. Okay, not bad lah So harga RM1.07 very bukan penny stock. Okay, RM1.07 naik, lepas tu naik sampai RM6. Okay, turun balik dulu RM3. And then for the past this week and juga last week, kita nampak dia melakukan parabolic movement. Okay, berapa ratus persen dah ni? Okay, jom kita tengok sikit berapa ratus persen. Ambil lah daripada Januari bawah ni. Okay, somewhere around here. Berapa ni guys? 800%. Okay, yelah, tengok benda ni sedap lah. Kalau masuk, kalau lah masuk. Tapi, kata apa, yang ni kita review top performing. Jangan pergi masuk pula besok Gintech ni. I'm not sure lah kalau you ada that kind of thinking. Okay, benda dah sampai atas gila ni. Okay, that's not when you going to entry. Sebab benda tu berlaku, okay, pada this pretender. Okay, waktu berada di puncak-puncak ni lah ramai-ramai orang diajak untuk masuk. Okay, dan atas disebabkan counter ni jugalah saya telah menjemput banyak kecaman.
Okay, hari tu kita ada buat sesi live. Okay, kita just review data prep ni dan kita cubalah terangkan ada possibility yang ni adalah scripted pump and dump punya counter. Okay, which is it's not strange pun anyway. Benda tu berlaku di dalam pasaran mana-mana pun. Okay, cumanya kita tidak pernah melarang orang nak masuk counter mana-mana pun. Okay, tambah membership haters. Ya, kita tidak pernah melarang orang nak masuk mana-mana counter. Okay, cumanya the way okay, the way dia kata apa dikompang-kompangkan, okay, di justify macam mana nak naik sampai RM17 tu sangat tidak make sense. So that's why I think we have the responsibility untuk warn the public regarding the risk. Okay, for those yang dah master in the trading punya situation, nak masuk tinggi-tinggi ni, nak main intraday tu no problem, ataupun very short term punya play tak ada masalah. So bila dah sampai kat puncak ni lah baru diajak orang untuk masuk. Okay, alright, you can see what happen lah. Daripada RM4 lower sampai berapa tu, 80 sen, 75 sen. Okay, and then rebound balik sampai almost RM3, RM2.80, and then jatuh balik. Okay, boleh, okay, tuan, boleh lah nak pergi RM17. Boleh tu boleh, tapi tak tahulah bila. Okay, kalau kata you all dah masuk dekat sini nak tunggu sampai dia naik balik atas ni pun makan 4 tahun. You all boleh tengok lah previous punya activity. Mana kalau kata nak ambil ni lah yang masuk dekat sini. Okay, ni 2017. Okay, dia reach the peak, the previous punya peak. Okay, the next time dia sampai balik that level, okay, tahun 2021. Okay, kalau you all sanggup nak pegang, katalah dah beli dekat sini, nak masuk, nak hold sampai lagi 4-5 tahun, up to you. Okay. Ya, betul. Gintech ada business in regards to electric vehicle punya industry. So the next trend okay, yang kita kongsikan kepada kita punya alumni, the next trend to watch adalah EV. Okay, so that's why Gintech melompat-lompat. Okay, so enough with data prep. Okay, and the rest, okay, kita nampak Sedania. Okay, so far the top 3 ni, okay, kita nampak harga dia, okay, ni RM17, ni RM1 lebih, okay, yang ini 90 sen. Okay, so far kita tidak overall ni RM4, Transocean RM4, okay, Central Global RM1.06, Kobe RM3, Citah RM2, Sandisco RM17, okay, daripada penny. Okay, ada a few counters yang datang asal usulnya daripada penny stock, tapi majority of the top 10 ni, okay, bukan penny stock. Is it surprising for you guys? Okay, because the common perception, the common perception yang ada dalam market, okay, nak cepat kaya ataupun nak dapat gain yang banyak kena beli penny stock. Okay, tell me if I'm wrong. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa dekat sini yang ada dengar, okay, nak cepat dapat gain, nak cepat dapat profit, ambil counter penny, simpan sampailah dia naik beribu-ribu %. Okay, have you ever heard of that ideology? Nak menjawab? Okay, ada ke tidak? Kan? Biasa kita dengar benda tu. Okay? Tapi on another influencer pernah sebut, okay, it's not wrong, okay, it's not wrong, okay, tak ada masalah pun, memang betul pun. Tengoklah data prep ni asal usulnya daripada mana, okay, dan ada Sandisco ni pun asal usulnya penny juga, okay, but okay, the rest of the counters, okay, is proving another ideology is also correct and probably much safer. Okay, probably much safer. Okay, sebab dia bukan easily manipulated penny stocks. Okay, so tidaklah sekadar kita buta-buta, okay, beli counter-counter yang tak tahu asal usulnya, tak tahu apa bisnesnya, okay, tak tahu, tak pernah untung. In fact, tak pernah ada untung pun buat bisnes. Tahu-tahu dapat naik tinggi-tinggi, tiba-tiba dah drops the very next week. Okay, so that's what happen lah kalau kata kena dengan counter-counter sedemikian. So, okay, kalau kata kita ambil counter-counter yang mahal sikit pun tak apa, sebab ada je possibility untuk dia naik beratus-ratus %, sampai ke 1000% pun in fact, right?
as you guys can see dengan Gintech tadi ni lah, the first case. Okay. Yang Sedania ni hari tu melompat-lompat, dia naik, ada limit up. Okay. Ni asal usulnya daripada penny stocks juga. Okay. Dan okay, you all boleh tengoklah berapa lama dia berada di dalam range harga penny stocks tu, daripada ni paling tinggi pun 50 sen. Okay, paling tinggi 50 sen. And then most of the time dia spend masa mungkin dekat dalam 20 sen, 18 sen punya range ni lah. Okay, takes time, barulah dia pergi melompat. Dia ni naik sampai RM1 lebih. So kalau kata nak both ideologies are correct. Okay, nak kata kalau beli penny stock simpan lama-lama, ni this one example of that. Okay, belilah berapa sen ini, 18 sen, tahu-tahu melompat. Tapi adakah kata apa, waktu kita beli 18 sen tu, kita punya decision untuk beli disupport oleh any fundamental factors, okay, yang boleh bagi kita assurance, ada higher chance untuk dia naik sampai harga ni. Okay, kalau kata terkena dekat counter yang macam ni dan tak naik-naik, semoga tinggilah tahap kesabaran anda. Right? Okay, Sedania. Okay, let's see what we have the rest. Okay, Transocean. Okay, Transocean RM4. Okay. Ni pun. Oh my god. Okay. Tak ada. Counter tak laku pun sebelum ni, tuan-tuan dan puan. Tengok ni. Chart rongak-rongak dan ada bukan ada hari, kebanyakan hari tak ada orang berniaga pun dekat counter ni, tak ada orang trade pun. Okay. Somehow for some reason pop naik. Okay. Yang ini kalau anda nak faham kenapa benda ni berlaku. Okay. Tak ada orang trade dekat situ, tiba-tiba je naik banyak-banyak ni, kenapa? Alright. These are the things yang kita selalu rungkaikan lah, the understanding of the business behind stock trading, bukan business of the company. Okay. The business factor, the business aspect of meniaga dengan stok. Okay, yang ini kita selalu rungkaikan di dalam kita punya kelas Wyckoff lah. Alright. Okay, so you guys can see, okay, daripada tahap apa, volume setakat 1000, okay, adalah kadang-kadang hari yang 100,000 lebih volume transacted, okay, tiba-tiba meloncat. Okay, so benda ni anytime boleh berlaku, dan kita kalau kata those yang belajar technical analysis nak detect counter-counter macam ni, okay, boleh simply menggunakan moving average pun. Tak susah pun. Okay. Alright, Central Global. Okay, what else? Okay, Kobe. Kobe. Alumni Wyckoff. Okay. Anda suka ke tidak counter Kobe ni? Okay, ni pun asal usulnya lebih kurang lah harga-harga murah-murahan juga. Okay. And saya dah buka beberapa chart lah. I think you all boleh notice the pattern. Okay. Akan always ada sideway yang memanjang tu. Okay, tiba-tiba puff. Okay. Ada reason semuanya kenapa market structure tu macam gitu. Tuan Luqman Zulkifli memang suka counter Kobe ni. Ni I think minggu lepas dia hari-hari, okay, hari-hari dia buat duit dekat counter ni. Waktu dekat pucuk-pucuk ni, berani tak berani lah. Sebab kita the most important thing untuk seorang trader ni sebenarnya fikirkan risiko dahulu, baru fikir profit. So that's why kata bila dah pucuk-pucuk ni, kita akan always trade dengan bias, okay? Risiko sangat tinggi kan, dan bersedia untuk laju-laju kat loss kalau tak jadi. Okay? Tapi Tuan Luqman punya expertise, dia suka trade dekat benda atas ni dan hari-hari dia buat duit. Dan dia ada dia punya senjata rahsia. Siapa nak tahu boleh contact dia. Okay? For those yang public members yang ada viewing pada malam ni, okay? Tuan Luqman kita ni ada dia punya tools, special tools untuk detect counter-counter mana yang boleh buat duit macam ni lah. Boleh PM dia, boleh contact dia nak dapatkan rahsia beliau. Okay. So ni adalah Kobe. Okay. What else do we have? Cheetah. Okay. Cheetah ni company yang buat seluar Cheetah tu kan, dengan baju sukan Cheetah tu kan. Saya tak tengok detail pula company Cheetah ni company. Is it that company? Okay, yang ada baju brand Cheetah tu. Okay, I think so lah. Okay, so kita nampak. Right. So ni adalah Cheetah. Okay, dan juga Sanisco. Okay, ni pun adik-beradik counter-counter yang tak senonoh perangainya sebelum ni. Okay, macam apa tadi? Macam Transocean ni yang tak ada apa-apa volume ke apa semua, tiba-tiba naik tinggi. Alright. Okay. So ini adalah kita punya top performing counters. Okay, dan
Okay, for those yang for those yang mungkin apa well versed dalam fundamental analysis dan market studies, I believe none of these 8 counters masuk dalam any kata apa fundamental punya radar. Okay. Ini benda yang kita boleh buat observation. Sebab Euro tak ada. I think Euro adalah kot nombor 10 ke nombor 11 gitulah kot Tuan Zubir. Yang ni sebab chart ni apa layout ni muat masuk 8, so saya masukkan 8 je lah. Okay. So none of these counters basically appears dalam orang kata apa fundamental punya watchlist ataupun fundamental punya recommendation. Okay. So this has to be this have something to do dengan kita punya market performance ataupun KLCI punya performance. So kalau waktu market tak cantik macam ni, kita actually boleh shift focus kita untuk trade counter-counters yang purely technical saja. Euro tak habis lagi Oh, Euro tak habis lagi Euro bola. Saya lambat sikit. Ya maaflah tidur kurang apa tidur agak terganggu. Alright. So kita dah cukup nampak kita punya top performing. Let's look at the worst. Let's look at the worst. Tadang. Take a guess. Okay. Sekilas pandang. Adalah kita punya dia. Kita punya counter favorite termasuklah dalam worst performing stocks tahun 2021. Kesian beliau sekarang dah jatuh martabat sama level dengan penny stocks super penny, bukan penny tau, super penny stocks punya level. Worst performing first half of 2021. Counter apa yang saya sebut tu tuan-tuan dan puan-puan? Saya sedang bercerita mengenai counter apa ini. Nampak ke tidak? Okay, of course lah counter yang kata apa sangatlah hot dalam kita punya news beberapa hari. Sunny. Apa ni Sunny Tuan Nasib? Kan Puan Nafida, orang tengoklah yang lain. Sanichi 4 sen, PNE PCB 13 sen. Oi, company buat PCB lah. Ini satu geng dengan company saya kerja dulu waktu kerja kilang. Okay. Alright, DGB Asia 55 sen. Okay, App Asia 18 sen, Comark 14 sen, serba dinamik. Jatuh martabat. Arwah baik orangnya. Marilah kita doakan yang baik-baik je lah untuk beliau. Okay. MMAG 13 sen, iNix 9 sen. iNix ni daripada tahun lepas lagi kita dah chop memang company scam. Okay. Dengan macam-macam beritanya lah, dengan apa dia punya director kaki Samsung lah bagai semua. Okay. Alright. So ini adalah worst performing dan majority adalah daripada kategori penny, bukan penny, super penny stocks. So boleh relate tak balik dengan saya punya point untuk top performing counters tadi tu? Okay. Ada dua ideologi. Kalau kata nak beli penny stocks, nak hold sampai dia breakout tinggi-tinggi, boleh. Dan juga kalau kata nak beli counter mahal, yang ada kata apa, ada bisnes cantik, masih juga perform sampai beratus-ratus %. Okay. Cumanya yang mahal sikit tadi tu tak masuk dalam worst performing ni, kecuali satu lah. Dan itu pun disebabkan faktor yang di luar kawalan. Get my point? Boleh tak faham saya? The risk level is very much higher as compared, kalau kata apa, the risk level is much higher kalau kata kita hanya berpegang pada ideologi beli counter penny yang murahan, super penny macam ni, dan harapkan dia naik tinggi-tinggi. Sebab kalau dia naik, alhamdulillah, dan kalau dia tak naik, masuklah tuan-tuan dan puan-puan dalam list top worst performing stocks. Okay. Dan dalam list ni hanya satu saja yang daripada asal usulnya daripada counter yang berkualiti. Okay. Yang of course ni pun adalah disebabkan masalah luaran. Okay. Siapa dapat saya punya point tadi, say I. Boleh komen sikit ke tidak? Perlukan urasan lebih ke tidak? Okay, komen sikit dekat kotak chat tu.
kita punya take away point daripada review top and worst performing counters of first half 2021 ni. Mantap, mantap. Okay, keep it coming, keep it coming. Okay. Always put risk first. Kita punya consideration to risk management terlebih dahulu, barulah fikir profit. Okay, itu adalah untuk demi menjamin ketenangan hidup anda daripada mengelakkan capital lebur. Ni moratorium pun, oh yelah hari ni 7 hari bulan 7. Dah boleh apply moratorium. Okay. Dan kalau kata yang berniat nak guna duit moratorium tu untuk trading di dalam saham, ingatlah bahawa risiko tetap ada dan sangatlah tinggi. Dan tak semestinya kata apa, baiklah aku ambil duit murah ni, aku laburkan, aku boleh beat extra interest yang aku kena bayar, okay? Disebabkan ambil moratorium tu, okay? Itu secara ideal, okay? Tapi always risk, manage your risk accordingly, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Okay, so before kita sambung kepada untuk bonus session, okay, saya janjikan ada bonus session untuk kita lihat ada apakah peluang-peluang yang ada untuk separuh masa kedua, separuh masa kedua 2021. Okay, kita pergi kepada commercial break terlebih dahulu. Jom kita sambung the bonus session. Okay, what do we have? Alright. So basically untuk bonus session ni, okay, kita nak tengok the review ataupun going forward investment strategy. Dan untuk malam ni saya pick salah satu one of the report daripada analyst, okay, daripada Kenanga. Okay, dan Kenanga bagi very details report berkenaan dengan investment strategy untuk third quarter. Okay, dia bagi untuk 3 bulan terlebih dahulu. Okay, temanya adalah recovery at a cost. Okay. So basically all the content will be talking about how the surging of infections, okay, and then macam-macam lagi lah, okay. Dan for those yang mungkin tak berapa well versed dengan financial punya language ataupun finance punya finance punya understanding, okay, mungkin agak berat sikit lah kalau nak baca and faham. So tak apa, so that's why kita buat session malam ni untuk memudahkan you all. Okay, kita nak dissect dan tengok benda-benda penting. Okay, basically benda-benda penting tu counter apa nak beli, betul ke tidak? Right? Jom kita tengoklah counter apa boleh dia beli. Okay. Tapi kenapa kita buat benda ni? Okay, sebab kita nak kena ada basis terlebih dahulu. Kenapa nak beli counter-counter ni ataupun apa, bukan kenapa nak beli, kenapa kita nak kena monitor counter-counter yang dimention kat sini. Alright? Okay, first of all, I think kita tengok dululah review in terms of sectors. Ni very detail punya report tau. It's very good one. Okay, siapa yang nak report macam ni, masuk kita punya channel Telegram. Okay, channel Telegram Smart Saham. Boleh paste link kepada channel Telegram tu. Okay. Sekejap, kalau tak boleh, saya carikan link tu. Okay. Okay, you all boleh join dengan klik sahaja, okay, di situ. Alright, saya dah bagi link kepada channel Telegram tersebut. Okay, this kind of reports kita provide dalam channel, okay, dan juga dalam website smartsaham.com lah. Okay, dia study in details all the insentif yang government dah buat, and then US punya inflation punya details semua ada dalam ni. Okay, tapi kita skip dulu. Okay, let's go straight to the sectors review. Okay. Okay. Overweight sectors. Alright. Okay. So, kita nak kata apa? Yang link yang yang begini link apa? Betul lah kan? Okay. Alright, the first one, okay, yang ini dipecahkan sikit. Construction, dia ada building materials, okay, dekat bawah tu ada construction, okay. Bolehlah kalau nak lamsam sekali, cuma dia pecahkan terus untuk bagi details lagi, okay. Untuk building materials, dia maintain overweight, dekat sini, okay, atas ni overweight sectors, dia maintain. So maksudnya Kenanga ni suka sector overweight, okay. Dan reason kenapa dia sebut overweight ni, okay, mostly based on potential earning of each ataupun the specific counters, okay.
Tapi ada juga one of the counters tu dia mention sebab high aluminium prices. Okay, dan kita pernah sentuh topik commodity super cycle dalam one of our classes. Okay, so yang ini ada kata apa, ada factor on commodity punya price. Okay, right. Okay, dan untuk building materials, counter yang dia pilih, okay, untuk outperform adalah dua ni, P Metal, okay, dan juga Ulicorp. Okay, you all yang tengah menonton sekarang ni boleh take note, list down, buat watch list. Ini adalah counter-counter yang kita nak perhatikan, okay. Dan kenanga suka overweight sector ni sebab kata apa? Kenapa reason dia? Building materials ni adalah will be driven by construction punya sectors, okay. Dan kenanga mengatakan, okay, we keep our overweight call for the sector underpinned by vaccination efforts, which will eventually prime the sector for a reopening play dekat sini. Okay. So yang ini kena ambil in terms of longer punya overview sikit lah. Okay, kasih apa sekarang ni sebab construction sector tak jalan. Okay, dan kalau kita tengok harga construction punya stocks, okay, mostly banyak yang tengah murah-murah lah. So apa yang dia suggest, kutip-kutip dulu, okay, collect stocks dalam construction sector sebab bila ekonomi recover balik, dah boleh buka balik construction punya sites, okay, the earnings will come back again. Okay, so apa yang dia punya topik tadi, okay, untuk yang building materials, P Metal dengan Ulicorp, okay. So yang dekat sini, dekat construction punya sektor, dia pilih Kerjaya, okay, Kim Lun, Muhibah, Gamuda. Okay, dah ada spesifik pula, dia bagi topik WCT dan juga IJM. Okay, kalau rasa Gamuda mahal, okay, ambil lah WCT. Okay. Right, that said, the longer the COVID pandemic drags out, the lower our conviction for the sector is. Okay, that's kata apa, common sense lah. Right, tak perlu nak kata apa, tak perlu nak pening-pening sangat. Okay, yang the rest ni tak perlu tengok lah, tak apa, sebab tengok yang outperform. OP ni outperform yang expected untuk dapat target price dia pergi ke sini. Okay, TP ni saya tak sure harga Kerjaya sekarang berapa, tapi dia target untuk pergi ke harga RM1.5. Okay, right. So gaming, gaming tak apalah, kita skip. Gaming ni counter-counter, judi, genting, PJ Toto, Magnum. Okay, kita abaikan. Alright. Okay, dan REITs REITs. Okay, REITs dia maintain juga overweight. Yang REITs ni basically bukan untuk traders lah. Dia basically for those investors yang nak maintain dapat dividen yang tinggi. Okay, yang ni agak kata menarik sebab macam goes against common logic sebab bila mana sekarang punya situation PKPD, banyak building tak boleh jalan, office tak boleh sewakan, tapi kenanga bagi call, kata dia suka REITs ni. Okay, alright. So boleh tengoklah among this kena tengok balik status patuh syariah juga. Saya tak ingat I think Axis REIT ni yang patuh syariah. Okay, alright. Dan dia juga maintain rubber gloves. Okay, sorry. Okay, the recent run of reporting season for gloves, okay, suggest that ASP trend is expected to soften. Okay, alright. I think kalau kata tak nak take risk dalam rubber punya glove sector ni, okay, sebab bukan take risk kita punya nak manage expectation tu, okay, rubber won't be going up as high as last year lah. Okay, we won't see that anymore. Okay, so that one very kata apa unusual. Okay, so untuk rubber dia pilih Harta, Kosan, Supermax dan juga Top Glove. Okay, our usual suspects lah, the top 4 companies dalam kita punya glove sectors. Okay, okay, yang ini best untuk ditengok, technology sectors. Okay, yang ini okay, always evergreen dan always should be paid attention ataupun kena ada special place dalam you punya portfolio. Okay, sebab over the last 3 to 5 years, technology has been the top performing sectors. Cuma overcome by healthcare sectors last year. Okay, so apa yang dikata mengenai teknologi? Okay, we reiterate our overweight call. Okay, walaupun ada possibility of double booking sebab chip shortage. Okay, so dia ada bagilah reason dia kenapa. Cumanya yang you all nak kena fokus, tengok kat tepi ni je. Okay, alright. Okay, continues to see strong Inari. Okay, continues to see strong orders as smartphone shipment in first quarter, okay, rose 26%. Okay, laptop shipment jump 55%.
Okay, I think this one may be because of PDPR. Betul ke tidak? Okay, that's why yang kata apa the smartphone dan juga laptop ni mendapat order yang banyak. Okay, so kita boleh shortlistkan kita punya counters KGB, okay, GHL, okay, Inari, MPI, okay, the cheapest one lah kalau kata nak ambil yang paling murah KGB dengan GHL lah kot Yang lain-lain ni mungkin mahal sikit. Tapi again, okay, kalau kita tengok trend yang top performing tadi tu pun tak mustahil untuk counter-counter ni blow up sampai that kind of level. Okay. What else? What else? Okay. Hari tu kita dah sebut mengenai e-payment e-payment. Okay. So waktu pemulih punya insentif tu, okay, untuk e-payment punya sektor, okay, kita boleh tengok dekat GHL dan juga revenue. Okay, revenue group. Right? Okay, utilities. Okay. Tenaga. Okay, apa lagi dia mention? Petgas, Gas Malaysia. Okay, so dia kata tak ada apa-apa yang outstanding apa sangat lah dekat sini. Okay, dia just kata you remain resilient. Okay, sebab okay, defensif. Okay, utilities ni kata apa defensif punya sektor lah sebab we are going to keep using okay electricity dan juga gas no matter how bad the situation is lah for the economy. Okay. So these are the counters untuk kita tengok. Okay, Gas Malaysia, Malakoff, okay, Pestec, Petgas, Tenaga, YTL Power. YTL nanti tak patuh syariah. Okay. So untuk utility, automotive, maintain, okay, I think kalau kita nak go through betul-betul in detail setiap satu ni, okay, akan makan masa tak habis-habis. So you all boleh quickly tengok dekat sini Okay, DRB Highcom, MBMR dan juga SIMW. Okay, cumanya dia kata neutral. Okay, for we can understand that lah sebab untuk upcoming 3 months ni, okay, siapa yang beria nak beli kereta banyak sangat pun. Okay. Plus ada lagi masalah chip shortage tak settle lagi. So tu pun kata apa mengganggu jugalah in terms of earnings for these counters. Okay. So kita boleh tengok dekat all of these counters. Okay, aviation. Okay, dah boleh fly ke belum? Siapa yang ambil AstraZeneca? You all tak boleh pergi Europe kan? Okay, orang marah nak pergi Europe pun bendanya, nak pergi jambatan depan rumah pun tak boleh. Okay, nak pergi tol Gombak pun tak lepas. Tak apalah, okay, itu we are talking about the futures. Okay. So, we only expect air travel to recover at a gradual pace starting from second half. Okay, gradual. Dia bukanlah tiba-tiba dah cucuk vaksin terus nak buka everything boleh fly. Okay. So, airport lah untuk kita tengok. Okay. Banks, okay, banks kita tak boleh beli mostly, okay, yang hanya boleh beli hanyalah bank Islam, okay. So pun dah di downgrade kepada neutral. Consumer pun kata apa maintain neutral sebab kata apa lack of near term demanding valuation. Okay, rating on the consumer sector neutral. Okay. Sebab orang tak boleh spend. Simply just because of that. Yang orang tak boleh spend, orang tak boleh pergi shopping mall tutup semua. So consumer sector masih lagi tidaklah mendapat perhatian yang bagus. Okay, healthcare maintain. Ni semua sektor. Yang tadi atas kita dah tengok sektor-sektor yang overweight. Okay, so boleh fokus on those sectors. Alright. Okay, I think untuk the rest of the kata apa untuk to make it short, okay, boleh buka kita punya slide tadi tu tuan Jet. Okay, so yang ni sektor punya view. Okay, overweight punya kita dah selesai tengok yang overweight. So boleh fokus on that. Yang neutral ni kalau kata tak cukup allocation untuk beli sekarang, later pun tak apa. Okay, untuk summarize the thing, okay, untuk summarize stok apa nak belilah sebenarnya. Okay, so boleh buka slide tu. Okay, just tengok. Mana slide tak ni? Okay. Alright, so yang ini ni compilation of recommendation untuk second half of 2021. Yang ini daripada CGI-CIMB. Okay. Senang cerita, semua yang dimasukkan dalam table ni adalah dia punya suggestion untuk you all monitor. Okay, dia ada bagi recommendation untuk add dalam portfolio. Okay, boleh screenshot lah, ambil lah screenshot ni sebab report ni pun publicly available. So screenshot je, simpan untuk buat watchlist. Okay.
And then daripada kenanga pula, okay, ini dia punya top picks, okay, daripada banyak-banyak sektor yang dia bagi apa, dia bagi ulasan tadi tu, okay. Ini adalah top picks dia, okay. DNO, Gamuda, Genting tak boleh, GHL, Inari, Maybank, Padini, SCGM, Tongguan dan juga TM, okay. Alright. So ini adalah counter-counters yang kita boleh monitor untuk 6 bulan akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke tidak? So far so good. Ada ke yang nak slide ni? Okey. Nak report dia. Okey, nak report dia. Okey, nanti kita bagi dalam kita punya saluran seperti biasalah. Okey. So I hope this reviews, okay, tutup slide ni. Okay, this kata apa, session malam ni dapat recap balik kita punya performance of stock market dan juga bagi tuan-tuan dan puan-puan ideas untuk trading in the futures for the 6 months to come. Okay. So kalau ada sesiapa yang nak these materials, boleh PM saya. Okay, yang ni sebab ni tak ada masalah pun untuk dikongsikan. PM saya. Okay. Dan nanti saya share lah. Alright, yang dah start screenshot tu, pantas Tuan Akmal Saad, pantas screenshot. Baik. Okay guys, so that's basically that's for the session tonight. Okay, jangan